ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ନେଇ ତେଜିଛି ଦଳୀୟ ରାଜନୀତି। ଗୋटे ପଟେ ବିକାଶକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ପାରିଷଦ ବର୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଘେରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବ୍ୟାସନଗର ଓ କରେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଖୋଦ୍ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏହା ଉପରେ ଏଯାବତ୍ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଦଳ ଆଜି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସପନ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପି ଅନୁସୟା ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ସନ୍ତୋଷ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୌଶଳ ସେଇଟା ଆମର କଲେକ୍टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जाजपुर को उद्देश्य थिला हमें ताको पठे गोटे ग्रीवेंस देइछंती यो सेटा एड्रेस टू द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अछि जोटार की इनक्वारी पई कलेक्टर मैडम पीडी सार को एवं मते देइछंती सुधांद्र दास सभापति व्यासनगर बीजेपी। देखो म्युनिसिपालिटी जो आम चली बर्तमान से म्युनिसिपालिटी अवस्था ना जड़े कार्यनिर्वाही अधिकारी देह अस्वस्थ थे से कार्य करते ऑफिस कार्यालय पशि जो मैंने काउंसिलर मान संपर्क कार माने काउंसिलर मान स्त्री काउंसिलर स्वामी आसुँच कार माँ काउंसिलर पुआ आसुँच यही टाइप आस गुंडागर्दी कर जबरदस्तिया जड़े एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अटकई माने 8 घंटा धरी अटकले देह खराब थे से मेडिसिन मागिले मेडिसिन देले नहीं जबरदस्ती कले पेपर दस्खत कर नचेत आम तुम छाड़ू ना विभिन्न धमचम दे गाड़ी खराब से गाली विरोध कर 8 घंटा गोटे घरे ताला पकई रखी विभिन्न कागज दस्खत कला छाड़े जदि से गोटे पेसेंट असुविधा होता से किए दायी से आम चाहूँ दृढ़ निंदा करूँ बीजेपी तरफ दृढ़ निंदा करूँ आम चाहूँ तुरंत गिरफ्त कर जो मैंने बस होहला करते हटल करते माड़ मारते कि खराब भाषा आक्रमण करते तुरंत गिरफ्त कर दाबी नचेत आम बीजेपी राजरास्ता को ओह्लैबू।